bulungu bakama okedila moko mokijaza kovatona kanga dembo wehogo nungambo tumba atetela shola mahaka bulungu batetela katate panjo tumba ewana watetela vadembo ya retrouver atela vanambo danyo toyela la dikolodelo akuli chewate ndanyu malo anjawo tondo lo Congo vraiment ngeno heyama danyu toyela la dikolodelo tikolo le fula danyu jila alo sankuru et quoi émission wa kinyo konyu ala ka lambeke lo kanjila lo télévision lo radio mais elo nyambo toyela mbala katondo lo télévision dibodi mais l'école automotive osombata one atoyele kalote trone ya takondo do émission wa alo sankuru alo radio ndembaka saleda shonja la l'espace wa teketa so chiche elo tekolo télévision takalongo di onangeso langa moshamo yo kenyu enyi a pas marqué la coche moya di kolom Africa TV surtout les alisankuru la tu chewa na matoyela mo tondo voilà elo pas marqué les kolom ngeno wa mbokoma mbala utula tondo la modi hola studio ka kiso ndo la modi hola émission wa kiso alo sankuru lo télévision eko pas marqué pression wa ki oko hakaya ni pa la lora onyemba da shokonja espace lo radio elo ta lo télévision et pression wa ki d'abord rekodi kamodadi mena hakuke zamimba solo saka da émission on yekolo kimanya sankuru hakuke ola mele ko évoluer aki malo radio ka ndolo télévision avec image ngane zamimba solo saka ndo le saka la tondoli nyuele danyu je me privilège kadimi jalo to la tondola sala nyu émission ne en tout cas un grand merci lo reconnaissance wa nyu jalimi uno shongwa nyu chokole le saka hakuke hello saka analingo taka longo di papa Mark Mukoyi onele yanyu les barons eko la kombo che yawe yanyu yoko nyoka kawawile solution ona nyombo elo tambolo ngola l'émission wa kiso alo sankuru ngeno hiyama papa Mark dimbula da mida tondo jale ye hale o hako na wele atu che kongenangenaka atu che kongenangenaka ndona ko to kola di kambo wayo kalu wangu ato explique to data na solution kadi kambo paka jale ye hale achaye atomba ka to kongenangenaka wo ne metena pa marque sombele dimbula da mi meteda tondo di mi ata to che ato yela we ko d'accord la mi le saka hakuke dudu lumbolo so mais je crois que umbi kila macho ndilo kalasa ndambika bambo usha devoir professeur mato corriger ka devoir dans des kumbuje kana 8 sur 10 naso moi je préfère mumbola tu wane wangenda ngena wati pourquoi nyiko nanga pa marque que di memembu ta qualité yami un jour wayo longola tu wayo bambola wati pourquoi nyiko nanga pa marque que di memembu ta halu jangena ngena grand conseiller kalo sankuru jaka yima problème ki ko baka wele yemba sala ore cours da wenjo anjo régler problème dimi ha comprendre kanga yima chinya pa marque dimension da kona de la yeda hale ka we ka ko to te parce que na ha to aller to kina le la yiya bon dima ko cha réponse mais la mi wi ko nanga di micho etali fula la question va te ko chercher non ko lunju ko shula je crois na ka to wi ko njalimi qui était vombia kabadi na katambo chole apa marque to tana solution kimo kombo yo ke solution sho hadi mikaka yangi ndo kudimi hayanga kombo yanga socha kombo che yambile sho aso che oya do na nyombo hadi mikate nyombile ona nyombo hadi mikate dimiti le baro bu papa yamba kila makamu shamasua kanu rapide kondambo sala clip bakamiena mbiso kombo le baron lungu solution akipena jamba jakandambo ya limi tana kenaka na yikambo tana solution kenaka na yikambo tana njombo les solutions bon on a nyombo atuchewa kia kabati dimla ki très attaché la mamifu ko nyatu umbile ka lukumbulo so mya ko sala ka pa marque plaisir alors je connais ka tu wiku nangami nya shungo atumbo ami c'est parce que wiku tana solution yako elo la mele atambo teke tadanga jikile la tu jali yendo o hako na wele atu haleye o hako na confiance ka ko shato peso analengo leko nanga haleye lo technique les ingénieur fia kana ba to ja image wa tondo ongo wa malaluja kele tende image wa ka komi papa marque la luja o hakona wa kanda longwa malea to donc nganji kena hapa kale nywa na to wani watu ilala ne kana la Kinshasa mais
nyoto kenda hasale commentaire ki fula ke toko kele njoko mbole dumbula dimonchi ingénieur fia image wa malaloja ngo ketende hakona wa kalongwa ma papa marque laloja la makada komeleko e ko ngeno hiyama dimiti papa marque image wa laloja ngo wa yelaso hakona watu wakayifuli fula katu ngangwa njukulungula hali akayashato image wala lonjaungu akayashato kena mi atufulifula akayinju kolongula lo akayinju kolongula ngango na marque bon oso image wa yela songo na li ko mena dimi ko cha réponse wa yo fona wat kan la ka shato dango paka imbula paka tango na ka tu yuko kulungula ngango vombia ka kebo ka kodanga kulungula ngango je crois paka ngajike wa ojimi akambo asalemi elolo amileo lokeo la mileo bo alungula minduri mina ka vwambo ya la kamika na wambo ya lemi c'est sûr que paka keneke ka salemi makaluye ondo dimi dimo ikomenda ida wambo ko kichalo mutuka wota kenda langu le kulu bata kenda ala lolo yuatu lokongo ale atango chie mobiliser ou hakona wa limile konja mbola est-ce que wakatoma l'équipe d'avance tondo dato sensibilisateur njo kolongo la ile ya pas marqué bundo d'ailleurs okola loja la kasal njo sala pi preka na wa 17 ans hakuma kaluja ku wakatume ka diba nyota pa marka ita uti ku nanga bulungula nyota pa marka bon mais la makama komi dimi ku kashimo la kete wa unungula nganga be shango wene parce que dimbe yako hatu unungu hatu manungula kalakani dimbe yako hatu musa wala kawala kani dudu wembe yaka wati dimi bukinwa dimi hambudi la putu dimi la putu na kala okala kele iki ilimu na kali kola ne c'est parce que ulimu lo jalo angelo kene ki ngududu unge kongelo kambi la yo lo détail la yo côté kakona kimi la luja loko d'ailleurs la kalangido la me tambo teke shwango manje la image wala luja wa kwa kolongola limite apa marque mukoi hale la luja papa Albert mukoi akasala kambu fula we yaso la luja bakiko awiya andi checheche bakenda sala ka wiya andi wa wikela luja we yaso mais wewe ko ka kizone we hasadi ndo kema la luja hasadi ndo kema la luja aya wiche baka chala chube awiche ya baka chala chube ambo hero jala ki ambo hero ja la make wakadi yako ne papa marque la papa Albert mkoila bakanda saka kama dudu mbia kawati je ne crois pas ka to yuko mutadi kambus ha fonya naka yuko mbuta tata ko yuko yimachichi dimi marque mkoi les courses sans kurula mete digambra papi ko silubefu mami ko sekatako che mama kote ikanyango marumila la cole e kongilo kaka malike samba produit agricole ko paradis agricole la cole le ko makama kilimo amiche dimi meme marque mkoi la ko to la luja mboto kala sala luja shidia la luja tate ulimu la luja le ko fruika mala luja. Alors je ne crois pas ka tumbia ka mutadi kambusu digambura les États-Unis d'Amérique naka wa ambutu toleko d'office weka américain e kombo d'office ate di dime ko solo ja be ko mena digambura e ko ata muchiwele hawutu ndola luja ma we vate chute ka solo ja me dimla ko to la luja di mono solo jambimi be mumbulo to chela luja ay ko tati dimbi aka pa marque mkoi ndo wa kenyo aka mameka mbili mwami na papa la kamuche dombi la ke wi ko ngangu e kombo ndo la mota odone paka la chumbe je ne crois pas la chumbe résidence mutumo kala chumbe badi mtu jase kaleko mais à toi la loja qui soko sala dango to la loja te ko la vudu la loja te ko la usine la loja ka ya kilo la loja ko la mbo ko lele la chumbe pamari paka la chumbe to atu ta kila loja la maki ko diwa ki papa papa Albert moko oto chenya ngaki makana ata kunja la loja le ko vudu ko to katu te ko avuda luja nakala ka to kala chumbe li shoko njala ka vudu la chumbe ongo to mukala vudu la loja la chumbe lo saka ya manyoso woka papa marque mukoi takolongo de l'émission akisoa alo sankuru otula tondo lambo ya danjino gire émission aso ongeno hiyama apa marque tanga jala émission la nani image la maka komela la wembo nyama lambena uhambuyo koma wembo nyama hakolongo lato apa marque uongo langu nami ambukoma
lo sanganya la kona longo la kwa le na milo sa yo teketaranga onga ki le no nyilo kama wa existence wa église méthodiste la le Congo central la kasolen kambo takato fete no nyilo kama mambo ya la méthodiste la kaso baka mateketa la kahombi kimodo daka mahombi dondo dena solango hambo yo teketa to kwa wadasaka oui la kalakida là il y a 1000 tolles à BG 28 à BG Chouaki d'abord 100 le village Kasolo on a dit église 100 la Katomelo Kokadiv d'abord on a l'église Waleko 800 les Kokungé le chila yombute wanja se donne bâtiment du centenaire après ko dimi ba chewa d'abord fufa bâtiment wa centenaire ouais hoka yako watatu apa marque hoka yako watatu dawe papa Albert Mukoyi ndola mama nyombo wakiko wa katolike mbakiwo ko we hateye patoki wa ya methodiste ko wa action fula sale ya pa marque Mukoyi paka chalo methodiste la so église catholique une église ukiwa mambambe mbele la kaso église catholique mais paka methodiste tombe ndé catholique pa marque. Non, je crois que au Colombo se véhicule la raison la kaso bo mutakabati on est dans solo qui était kanangilo douha. Je crois que comme chembo mja justifier ka en tout cas le sakaku que le remarque mbula mbumbi choso tolombe pas kazamina kale ki la wulu là yo sala che kalushiru kina shu sala émission dimila ko njumbu to ata pa marque le saka la mena solution lo mbula kama kusha kawo le saka ndo assez catholique ano kuto ya mbola itanyo ya mbola ketunya so ko on a nyombo ati awiki makolo ayubisha réponse ondo kata ko sa pa marqué wa akai we na swengu la tambenda la luja swangu manji la lu la wembo nyama kwa catégorie kata mchwa lungu la wo huko we ata ya yangi wa tinjali anja aka candidat kako popularité kata yanga wenja la candidat dudu erote ko le chakon erote ko le 13 ngorokadi kumi est-ce que seni ako sa tutu bo wambo ko se che yambo sala wako ke watu kumula ka pa marque liko leko bo hambo wumbulo so lambena paifu atu chepa ka mutaka undu ko nanga sala politique nina mtu chaka mbwangane pourquoi ukimanya to ngane undu uko eko dango di mochi dudu dele chou di salaka para dawe bénéficier mais data kinangena ngena. Par exemple, dimi akambwasa la mifula dimi alukonge malutu mekonge kapaka mali zambi ma cheka utu salaka mbao yaka naka wambu sala kunjala l'objectif au motone kili retour wa yali jalimi retour mbia kanja kanga bule memele anami dimi akute dimiti akambwambu sala zambi lolo senona kimi weko wa kiwa mamba ba kiwa mamba parce que naka zambi ko no sole mulimu ndimbi aka pourquoi kana sole ndiulimu ati ana wa chike wa veve wa étudiant pour me rendre retrouver le Congo ami. C'est pourquoi l'émi Kimania c'est un don de Dieu. Le show mochi sambisha so mocha kambele kundi mutema te marque mkoyo ya la ditiki église fait papa ngulu que son âme repose à paix kundi kimemulu nya kunda amati dikambo kona we kahaka facilement we wa te kaha eko 5 tonnes lulu nya la kutu miti papa zambika katominga d'abord les coups ngena vie que cela me là tout butaka donné à pas marquer ngena kimanyaka moi ça me fait plaisir école wa mamba dimi hasala ki politique punju o sabon note te kwelo je ne ferai jamais dimiler ko à l'aise luli mo kamba mi les commerçants les coopérateurs économiques ko we wa église méthodiste atasalelene lene a pas marqué wa orphelin problème ambotombale wa mama veve akambifula wasale ndo wa musicien wa kisu wa tetela wa mbo produire ondo che presque che wa mbo produire est-ce que ayange awembo sa mbabo hoche wa tula no studio ko tono anjo njo sonja wa CD ko konja falanga kana ayange na papa marque atabita souteneka wa kambo ngango awe donc okoko ima marché basale yela wo bila produit que diminjo sonjo ko producteur ali je préfère wemba yele dimba vova meme wa kusha réponse lo mbolos usambo to yo musala dimbengo chewile eko ide wa mi di meme ndo wele usambo wa mi eke di manye parce que
waena idimbasu lietanda chepa kapata shakatu sonyi atwaka muteka dikamundu mutemi nadi kamburanga nene kodi mja chuma na dimite nyubomba kanomba pardon nyono bidi manyi nto composer au sambo ngane waki 7 utulaka signer contrat ko sambo so ikolora unyima makasi lora unyimba la ushamoyo ndudi mona ushamoyo laka lora kaka futi falanga ya voche udimba waki 7 wakalungu falanga yao ongo mbilo sambo ami dikamra li mlaki te lambura ndesi la kwate kali mtu sambo ne image ne shuluki na kanga nyambo vo ayo nyuki manye pena jam lambu yutunja bishilanyo ikakinde lakini kalangu voma bijalo emission mo chile internet langu ukitoe kwa himo wulu lakini wabuja lusamba ko idimanyi akamanga mpaka mateka ti nya ala ko kangu teka di kamboni mo chukwa huyu nyiya misambu ikinene che bemba mbula wa yukute eko di misala par exemple toko sa e kumanyi ku di mbalu takina neche toko si kumanyi ko ku di mbali kumanyi umako ndi salo sambo andi kushut dimitonja 1000 CD kudimiti mambo sa 200 o sa 800 choka kushut ya mi osa minye vomba tamache promotion vomba sempre nduri ngaka dimnambo sa ngaso haluka yesati la yotukola mati paka voa musonja kana après 2 mois kudimji utiliser yaki donc ndo kemoti kakunge mi meliko nanga vombe yama liko nanga vona maculture kaki so mbakimanya da nduva watu mbio katumbaia d'ailleurs nakali kalumu nakazambaka bishawulu on fera plus que ça sakana sisa kurunyango watoyela la dikolodelo nyiko toyela chula papa marke elonya iya ili marke mukoyona nyumbo nyo papa marke avant ka shonjela image kina la kalangida dimi kalula ima wamboto ka shaka saka ya ludu yanga somena la shaka saka ya villa ka ngaso la chumbe ambo jando mituka leko wemme haja seleko hachule kotolala tachiki lukumbula ti woswe aho tombalala leko apa marke oka we yanga mituka ko diminjete takela nebo battre plati wo ko na battre wo so mamboto sundo la mituka ndola la lukumbu ide akona wela yewe me hachule kwa tulala la ko cha réponse au mochela na au début dudu la ko te limite ada ngo cheda ngo baso sala bo baso bénéficiaire oui chombe aka chada ngo di mochi kata kina di bénéficiaire ide wono de la chumbe la matomo voyage qui fait la kanga la wa putula huli la huli wa yo kapaka tu chengu te kam tayo tu shamalindi nduko diwe da shika do tumbisha mangane kuninja lo confort kadimene dombila ti flanja ko tunja paka shinde chukambo kalula baka mosi initiative ambi kalu dulungu la ke mbaka numboko la kalu shiaka makki lati usi nduweka sa kalula nanana la ga ngi bikalu dulungu lolo kumbula kisule mbelane la phénomène papa kambishalo kolo kumbulungu wa mupe ambu yuka église lao papa ndamati non ikolo kumbula kisule kulimiti papa to kipakala kuti bu ludula zambi la mbo kala olungu shumba yokunja ke choko chikachu voix kilangu dela ngamitu kalena to ayunjila makama chulose kulose be mbule lo keso kumbuche lutu le mamomo akimiche aishinga bilo hakuki ludulongo lodula di menana atuwe kumbisha maloko mutuka wata yoso atuwe kumbiti tao mitutu atuwe kumbiti tao yana kama comprendre ile nyoto ka reprocher to wanewele ndiko diole garde-robe ka kinenga ne ki ko la kotilu kam e bali kula sabata kana akumyane kana lu kamala ko me ko tengola lutu le sabata mbutundu kundi ko tengola anda atonge nyami patola ya alaka katonge nyami me dimoto la kato kaludu ko ana ange so wi ko bisha maloko confort ki koloko d'abord pour votre information la chumbe yako équipe wambocho la ngambika 4 guest house mama la ngambika yelo la ngambika 5 guest house mama la cheke so paka demande da ka lo résidence hala ka mulungu la ka tu cheu hay ulanga
les coups n'ont pas le seulement qui mochi quand vous tout déjà c'est qu'à l'époque quand vous t'as tu es très à l'aise donc il y a dans le doulou les coups servés à 600 euros le doulou les coups qui maniato mi tu cavi les coups qui maniato mi tu tuer les coups qui maniato dans le chez les coups servés pour 100 euros le saka dimira la kataka dimite naka uhoso naka betoka kota sundo de teka dimi memba wadila na koto to jaseleko kote mema kamutuka nyaso bokana ngeso anechewa kumala chumba ikolo humba wabetu pandala tena kipa la kaona nyombo hui tokati itamileko apa marke kadimiti tanga eko ta sala kamba wiki ko atutanguna una kadimi otuke mimbole dimbola so anga dimidime apa marke hanyu to présenter okito waki papa Albert Mukoyi okito ande Doudou est-ce que bien le kombola chez papa bon pour bien le kombola papa Albert Mukoyi d'abord hanji là ne le cadre quand je t'ai kambo succession mais bien quand tu qui fula le chilo ko yombile ando t'ai kambo succession là yo ta lombi di kimu les nous dami la ko semi naka vamba autorisé là yo t'ai kambo mais que ne ko kimi côté ele erola kai ando t'ai kambo marque Mukoyi opérateur économique notable kalo sankuru moi aussi je me suis fait il me l'a boya salé le combo de papa kasene la kaya salé le combo la bidi même on a je crois yalo ayinde wo ha ko na wukini na malu kumulashi mais dès que tu détail là comme à peine excusez-moi anja préparé le boulot sur comme a consulter nous deux amis la kusemi mais là les côté que ta marque Mukoyi opérateur économique notable kalo sanku ndo utala langi mission allo sanku hako ouais akay dimbola so teka wa utuchika paka lo jima oka famille ko autorisation abama ke émission nani image wanga ombija kakie eko image wa ka longola wa étudiant shako wena wa étudiant wa malometi mala chumbe baka ya longola wa moyeche wakayaje nana pas marqué akaboena swangu lo l'image akwa no alungule wa étudiant ngo wa dépense ya sala yenju chela wo akamukone wakaka uyandulu avion aha na yembewo aha lo famille ka yembewo wa dépense enju che pourquoi we kota isalima ya mbola mi ataya yangi loko ngo watu wile we huto wa hana Dudu dimi kote akambwa wa kunja milu keneka teka sala mikiungu wa yamba langa kushapa ke nyelo to ikachichi d'abord les go kalelo sakale ma mère Gemma de la maman Eugénie vomba chani saka kuke parce que là makaya na ngulane ku mama wa masere hindi ngo akayi kunjome na kone apa mark ono ne boala ambijase na songane utucha mite meta ati te nyumbi shandi kodimbo sakombo shapa ka lobiro la ngbo shalu dulu chimbalanga dama kata wo shalu dulangu aseka wo chela kaya kalangu d'abord les go kalelo sakale atu che wana wakakimania dana ko cheka lo l'avion mais limite côté surprise ya Zambie le chono mochi la makwa ko mena chumbe ko o mochi la moto ambo kumba falanga ya sala juri mboke paka telefone ambuli la mona chumbe apa marque ngandone o sakanga mama lulimu ako kambe ko ulimu polo chile ko falanga yange fute minye ko benju nyalulimu la ko ki kanji kamamba nti so kanji fon ko limite ka wala mbuka medi ko njala falanga lo chilos ongane surprise ya Zambie akamba ko tema sa honne kana vision kana akambo akashwanya nya bu dimi ko malo chambre ya kimi ko dimbi ka dwe mite Zambie me ba to akambo shoto limu ane ko mbosho no provision o ha kona wele onone mbele akami paka dima to be ko toke ko ndilangaso dimi na ka tana di kambo mo chudi kambo ko non to dim mala tombe la njanga la sawle mboke paka telephone ambuli la maluja mali jara ya kimi la luja ngr mbosse mi telephone wanjila malange te ko shito shoka kes mte kes mina mbogonja falanga ada ela to ambu kuma na la ne batikeli kama koma maswa ko vomba yembera ngato watundu et j'ai vite compris kaza mambu répondait le kene kaka malombi neno falanga ngana tili ko la 5500 et quelques dollars nga ambo o sa $500 et ça dit tomate la chumbe dudu ko sapana nji kam kambelo nungu mbele téléphone est fermé ko di minjele okina le Jean-Pierre
on est mambele mati kala sanga ne falanga tende wata tuer c'est lambo to me falanga $500 ko wa para yo nungu mbelemi ko e comme lo sakalo mona to pa chaka to mi chaka lo palo tema on nungu kambi examen et là que c'est comme médecin ben fonya ka wa te lo le se cheme te zamba yumboe na zambi humboe swangu tena l'image kwa kaya longola swangu wena ndo zambi humboe oui dimi la ke excitatu datu kimanyana ne me atowaka kimanyia mete hakutekas halangi butakumbo yaka ataw ya lokolo mbosa la publicité yaki wo oui mutulu kimi butalo kombo andi et comme Monseigneur Jom akatume atike atan dimi mo so la ka jiwa na kama kimbija atowaka kimanyia weho la weho mais halangi butakumbo yawo ala loko la ka yanda sa le promotion ki mo chika na bu na kala mutalo kombo la ki Monseigneur Jom parce que eko usambisha mbili batali lokumba problème anangola kaka le checha la kawa komidi mena ndo amushidia kala sebo kamba ahula ahule also ndo l'image à côté comme na papa yemba mbukuma papa yemba ndo kamboto ambo ya mbukuma hande ande njo fete lana nano lukumbi lana nganda kaya santé présence ka papa yemba paix à son âme Laura Doudou pardon Laura ndao na kapa ko kumla gida hole che Angela Laura lolo hichumete ko dikamu mete kirike di papa yemba ako to la kananga ka hakuki ndo kima kama wishaka akananga ka akambosa ka kusendi ndanga chadika mukana fete kumuchike ko kundimbile le baron le koleni lukumbolo sahadi ka yangi ndame ka pashalo okone akangenya na hakuki atwa koto andi wa futu atwa kilo lo hakuki kambaki aka ambiance wadi meni fula wa professeur wa kanongo mo ato che aka ambiance wili mete atula kawo ka papa ya mandinga mbatinanga atwa huliche mpaka nangenya ka atwa huliche lo saka dimite apa marqué la kala nkombola dimbola dimochi dimite haleye atoeko regretter fulala la kasovati wa chef coutumier yale ngwe sonja wa terrain wa kombo yatu ta sonja kwa kombo yatu yele atu akanga wa kombo bulawo wa conflit fula ya wa kombo yikola wangilo aleka na wikola information si le kwa lelo ale position ka ngande wele tukanyita ke halo chef ya so ta sonja kwa kombo yakana halo te limite wa chef che hawo sonja kombo yakana kana wiko sonja kombo yakana mais je crois que est comme qui ko partager et quand mo chimete wa sonja kumbu les quoi qui na wele o sonju le wa kumbu ko la raison parce que la kaso watu utakone ngilo ka aunga la ne dunga njaka wa enutu le kumbu la ki wa papa 20 ans 40 ans de ko la putu la dio le kumbu le ko la dio et lui we ko la dudu nte ko shawumbulo wa mo chika minde be kambola imbulo est-ce que utumbia kambo so do wa she kundimbu kichanga naona honda kiluseke bo me wane wachika kumbu ya tawane kumbu ya kiwa papa hawo kamba adiyo hawo langi mbikalao ne do washewe ngo achika wala anja washawo soni iya ya problem ka naka yemena ka wate ko kumbu ya kiwa papa iko la kanyumete me ka naka wa ataki ombe adiyo kolaso lukumbu ya kiwa papa we hombe adiyo hakelodu ko onela ne nongosola konele ne nanya onela ne bika konele ne nana moi je crois qu'il ko akamuili pombaka ndushu wane wakanga kumbe yakiwa papa ndusha pombaka mindolo loda ngela yo chikala mindoja la kambo akumbe yakiwa papa kumbe yakiwa papa kangu bakatuli la makanyole ko ngade ushanem kawa pa marque tambuka taka likanyidwe dawa étudiant langa kawla lao pa marque est-ce que ambo huma na kala lo shilo mochiko lo ikimanyi lukata kimanyia tu atakimanyia wa orphelin la wana abo bagada kala shilo mochiko to njajo kisa otombo chinje jo sala batiro mochingango dudu weho la weho ikimanyi luku kekingu lieko la mochindoro wa cour tribunal kai pako tunjanjo number 8 ukimenya dikamune dimichoko te intervenir pour mbuku njunu ne croyez pas que yeso na sambila kayanju anju tuchungula kaka wadaka te hoki dimi marke akambuanga so le kumba ena weho la weho mais halu la décourager là ka coucher exemple mochi vele resa utumishi hindini dimi na kalambie tolo à 5h du matin mbadaka wa SMS wa tumeatu
dikamda dawenja la lushilam pour me kemba daka SMS kango ya husha réponse kango ya hushu tukina ukutindi mada kwembu tewa tilambuka kana tayena kana embu shote ketomo me utukufunde we hukalui businye kalushila haliki mishadi mena dimilo wa 5h mbada ka SMS kulambe na mala embonya utomochaka tume atapa marke lote wa $20 mete ipa kwa ita odimiko se ashaza di memoire wa kimi kulambuka kanjile SMS kudimbo sa telefone kumbile ngando yamba tume SMS ila papa marke la kelo nanga na yana vele ndi atile ko lo embonya nteske mbia ko samsho mucho waso nyinango ati hilo dia dimbia ka papa sur etanda tichokala le sur etanda ndicho la le sur etanda ndaka fo yati kana choka kliatu ushafalanka mbelo ndambo kumalango ti papa sur etanda ngandi tamasala papa marke ngandi sabulati ko te papa otolela liyongo mato mema te ka problème ka wulo ka mémoire est-ce que metende ko mboto kalasa ataki ma ai ndika bakala hospital la neme elo ati bo dimeko samshambimi para ndiko teme te kana ti kolombi kimanyula okimanyame ndi hoto kalasa donc pour manakando la wiyo to préparer ngo kangaso da paka kila ya non seulement ça kene ko on est la kale ke cheulu tu mero le shono mochiko udimbo makombilemi atele kwa himu ko to makoya kalo biro ko utukina tumbelemi ate apa marke le ko lona odoona amilo lo l'hôpital alinga na mucha ko ti akalo biro to moto lo biro ko vonjo manandila umako kudimi tu umako dimi bo afalangelo 50 kene chokato ya soigner wetu sha on a lo morgone to sha 50 ai akamenyi ko wambuto mbadilu umako ti watukani falanga lanja menyi paka ikusiki ngwambuto mbile apa marke lusaka waka 50 mu umako ambuyo keso onungu ambo chola 75 ambo chola paka 25 konyisha che lo konyisha che pourquoi umako sadi kamurangaso kudimo sa telefone kumbele umako umaka to wanji dimi kumanyi ko to kole ko chiklando ki ko vomya kana nyaminu kumungaso ndo ko to luvuye kashikana on pas milaka yongo ate ko mambo sa 25 ndao 25 kungalanga chola alindi kuma konja pulola alindi kumbisha minde ko tunga yote keto titi imagine utumbia ka butando kashikone liko nduru morgue uhakwa na wako mbwangaso dimi kuteya ka mbwangaso wi ko todu na mime paka mbiamba maîtriser ka hatu chambo yala tu baso icho uchugulolo la solota ko mambo yo toto na dojo etudia hapa marque taiko la association so mersa ke association ko étudier fulefula mambo yo to ko Kongo ati kwa étudier hawe kunya dogo solution le yelote wa découragement ya kosho yata humana yele ato akokesa osombuliki dikamuduliki chepa mersak wa étudier la kasowelo suwa njako tambushi dia kakalasa ko na akachika la president mambo malaka kalasa halange mimo hai njaka lo somo chingane ko vonju homa na lubiro ona yanju anga kudimba kimanyia tomba la suku ko wo komona president kametambu homa nadi la kakashu tada mambala lo suku la dimi lo atu vérifier ka lene to vérifier de buenyeso bu ko ambuto décourager hoto ko meche même la kasolo lo befu dimbia ko to mochi la kakimo cyber café ko tundu da wa étudiant amalu befu wasala ki au félé wa chakina mais ça a créé beaucoup de problèmes moto ça a débloqué entre 10 000 à 15 000 dollars akachupa kanga ko humbute do tunjola la volonté ya chadi kamburanga so ni kopa eko kanji ya bon takala kaso vati we ko tomeka we homene mebe we homene eko kanji analengo wa étudiant nyoaso nyoka nyamboka pakela so l'autre comportement ya ki so chwame ondo paka shumi ndao hukino anaka anga akoshe so anwa yo ya loko ngolande sho kala sanye ambushila kumona havonjo bénéficier unyo pa marga décourager ndo ahanda moto ndo we ko kiambe wana wele décourager lo dikambo danga so ta pa marqué dako ke lo sangolane ako ke dikambo ne osungo mochi aka ke escroquelo lo construction ka immeuble wa ki songo wa mama nyombo osungo mochi aka ko escroquer $180,000 oso diba iti kwa dikambo justice ka we mbodi homwe landelo nyala la yemba kimanya to kunaka to ambuka ngaso ana wasisa nkuru ifula na kambia uhako na wele dikambo so apa marke eko kanji he yama
naka uhoso mete ko di kambuso ne lo kongo ndana wa tetela mochiwe ko yima lo kongo wa di kambudako bon di kambuchela mabene langu dudu pa kambuta mete autour la problème direct kasta 80,000 et kusungo la kama shafalanga espèce a hone ndo photo yiko mais pour épargner dungida ka atakina wi koloko alangi présenter photo mais autour la problème ndo li la minu tribunal ndo la kama jelo makala ko voto utunja et kusungo mette la kausha $180,000 dans des chidi immeuble akama mini bishami immeuble ononyuichi le 18 novembre on regarde comme l'autre lakini ndo wa contrat wanakangi bosi immeuble utunduche ndinda wachapu toshi falanga nju tachiki emadi kutangango vo chapa wala putu dandi nju ya jendo paka lambuyunda wa futu kudi mbutume kuni nju alanga nju kumalane kunda matumbisha 3 mois kuti boha 3 mois ndeshidi lutu le tulambuko chaque 4 mois ndoko d'abord uli mukolo kamamba hanjia ndo hacha est-ce que ndaki konde engineer ko wana cop ki mochingango haloke bon eko uloteketa kambo sur la télévision eko même chaque palo tima demora we minda lodi kambo soto nuya la halonya la zambi chikundu leko déséquilibré mais $180,000 le français va te tout est grâce donc di kambo cheda ko komenge na ngenado kamara mbia kanju vola wa susi wa na che $180,000 yoku utanami $180,000 katani dimi kaka ikunja ndola yukunja kina je sais ka kambuana atetela wi koloko atetela makosa ma engagement mais les comportements comme manifester atetela wana tamite wi koloko aso les comportements comme manifester que je me réserve on a un tribunal mbindi que so mambisha pa les comportements mbia ka watela ma wenela ngudu we kimanyoto we teno utada kutu kwe haya nju utewa laka tenyu uta laka utunga kada kutu leta hako kondane ayo kondane nevi bra so dossier de la kaleta halo komba utukalo la washu non le konomba sasa kuruche atu yikombeli le mifula da kele kaso la kandika ki so apa marque le na kutu saladi kambuda ngaso ko le nacho so le nacho atu le nacho ano ashike abadi wakedo atu yanga yango ko wayo kusala uhoso ondolo nyala sambi we kuchoka we mbijalo nyo ati odi meko nanganja la elo wanjika na njala ngane sambi hoko permete da njala parce que abonyo kola temifula analengo nywane chewele luhumba wato contacter nyi komena wa numero ya kisu lo SK ikraka ka kisu ka television nyi komena we tele we tutume SMS ndo nakabiko luhumba wawe tusutene ayu yala dimena likola pamara ke to chalo komelo ka emission wa kisu la kalangi dimite kanoye kukakambisha ananywa Sankuru wanewele wa candidat conseil okoko notable kalo Sankuru ale kanoye kwambusha conseil to tachuchuro chalo lunganda shia lunganda batotomba ka wamvudu chumama shia lunganda batotomba ka atala akambo awelu ale kana bikolo teketa chali ananywa na ko ila radikolo na kuliche ya pamarke mukoy elo ochoko bakambisha zambi ele voche na kakami voche mbuke kami voche di mimbele utu kango telefone paka ndinungula kakiano keneka yo malombele ka politiki kuli mubendi dimuka kenyi lawe mbonya mabela nyama sulu nyaya mnyanyi longwana we inundo ami voche nungula kami voche teketa kami dimena keneka lomba mele halu njonjala utuche asali la wulu wanaka ndambu kunja zambambu kimanyandambita kayo jalusaka we hichi hala ngakome anja kwenju mpaka ngambala kikina tu kana mindaka mbakina wecha wama ukamili dikamundu tutela ka dumbu da mamba la kasu o hanjo angelo la kasu mais j'espère que votre chembia kada Sankuru bwa di umbuda ka mbwa sotu ba kakitola tu yewanulungilu la na papa akamuteka shiche amde dimeko turakasa wala kala papifu akamuteka lushiche ati marke nduke makuli kilo sono la kutu ko embija kila mabilatu ati nduko ngonyuli kiche dawe ta jaka ki la huli bilatu parce que dawe embija kila huli bilatu ko ulimu amamba lisho mochi de oda ministra lo pala ga mutata ati marke onami la maka wa nyakala ati marke ko semi
bembia ka wati 1000 procès 1000 ennemis atena kwa mbusha 1000 personnes pour maga yembia wati yekola 1000 ennemis dikamla ma wa jalingu 1000 vati shumbaso 1000 kene vati shumbaso la suko havu pour maga mochi maga daliko la to otuchela yo yanya paka ndinja le enemi waki kaho Lusaka hiyama pa marke ta lo komelo ka emission wakiso analingola nyosha moyo hiyama lora unyimba Lusaki fulalandi wakati chiki wakati wati dudulo ngombe tete malala ulimone wa anawasi sankuru to yelaka papa marke la kalangi dimiti lo kongwaye ondo shuku katana ka enda lo kongwa so wendo kunda le komba yenyo konja nga udimiti kana wa atwa ko kanjo to jalo nya wa sponsor ko kanja ndo joto kimanya dudulo ngombe bula moye lora unyimba bula moye wa afuta television ta ile lwa radio a wiche no to jelo nyala malanga nyule analigo ane che ko katele wana ko kimanya dora maite ona nyobole ko ayela ane di biara di miti wembo sa di cheda shota te emission nelo ahawe chiki hatutatelo Lusaka hiyama lo kubula no ase sankuru chemba tamete ale oteketa ye wakomelo l'émission wa mututate shwayo ne uhawe mona uhawe vraiment auto sensibiliser to anjo to jalo nya papa marque on teketa ye wakomelo l'émission qui sont amoshidi ya émission di Korodelo manière wa ki matu sensibiliser ka to e ko d'abord di meme kimuye makimo Lusaka nakala mbuki muye makimochi kanga hatekechi atumbia ka bak nanga papa marque ambukimo qui de quoi de mena di vedale nya watu alors je vous promets wa mena le fin du mois kene je vais tout faire comme chez Makimochi quand on a sa l'émission bien vatino allo sankuru atuye kole ko ko na so do pala jala ne machi chelo non là so yikumbu ko kana groupe mbayange bon là so le ko se pas groupe Lusaka groupe mbayange là so ko promettre de le fin du mois kene là ko sombe groupe Lusaka kanyo jilane danyu salaka kambane Lusaka j'espère que émission ne ambita di mena hambukila la kachi forda nyangi shuto mochi la kachi forda teketa kambo azambi ngena mo tole ase sankuru moli kosemi lora unyimba kama bakaenda welo ahande chiki di mibula ahande lora mo to aba marke to sidi émission le mala Lusaka hiyama le ana ngeso ana che utoyedi ondo utayo sala ubocheda bengulukina do shikina da shonongola to akina ndo nimimbia dimiti wa mbukumala na mbochike echoko da emission walo sankuru cho chala tondo nyo ane chewa ane woto yedi anyosha Lusaka ndo moyo hiyama le Dr Blaise Wamba la atu chewa na woto yedi da di Korodelo tayo humana lo bengulaye lo numero ko yoyo Lusaka hiyama alusa Bijeye malo sabigere ndakanire pala Amadi mena na Radio Africa Radio Africa le wonyato wodi waka Radio adi mena radio wato shaka Radio